So last time we were talking about the neuron. We had talked about the protection of the brain, and we talked about the possible options that the brain has. And you saw how well protected the brain was. इतने ज़्यादा protected का मतलब है कि इतनी ज़्यादा investment है nature की इसमें. Cerebrospinal fluid, the blood-brain barrier, the meninges, and of course the skull case. इस protection के साथ साथ फिर हमने देखा कि किस तरह से cerebrospinal fluid flows through the system and keeps the system insulated and clean as well. We also talked about another protection, the glial cells. How the glial cells keep the neurons, individual neurons and their fiber systems and their projections very well insulated and protected. Then we started talking about neuron itself, and we realized how complex the neuron was. We were discussing the digital and the analog code, the different kinds of codes that the neuron can use. We told you how extraordinary this neuron, the cell of the brain, is. Conducting of long distances, across long distances without losing signal strength. Bioelectrical signals हैं, biological, chemical जुबान बोलता है, हर एक से बात कर लेता है, मसल से भी, ग्लैंड से भी, टिश्यू से भी, और अदर न्यूरॉन्स के साथ भी, फिर स्पेशलाइज्ड भी है. इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इस न्यूरॉन में हैं. इससे पहले कि हम इस न्यूरॉन की ब्रेक डाउन करें और देखें इस बॉडी में है क्या और किस तरह ये फंक्शन करता है, we did talk about the different codes that the neuron uses. The neuron uses the digital code, which is the electrical message for communicating from one end of this neuron to the other, from the dendritic end to the axonal end, from one synapse, which is the receiving synapse, to the output synapse, and in between as well. एक बात इसमें और भी है कि ये इंफॉर्मेशन उसी न्यूरॉन के अंदर होगी जो डिजिटल कोड में होगी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मैसेज होगा. रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट. वंस एन इलेक्ट्रिकल करंट इज फायर्ड, एक सेल फायर करेगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर, द सेम मैसेज विल गो अक्रॉस. तो इस पे चेंज नहीं है. बेसिकली इट्स लाइक द मोर्स कोड, जो डॉट 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 डैश डैश डैश. तो जिस तरह का मैसेज रिसीव होगा वो उसी तरह का मैसेज विल बी सेंट आउट. सो द रेट ऑफ चेंज इज इन द सेम यूनिट डिटरमिन्स व्हाट यूनिट वही है, द डिजिटल यूनिट, व्हाट एंड हाउ द मैसेज इज सेंट आउट. बेसिकली इलेक्ट्रिकल है, लेकिन देन इट इज ट्रांसलेटेड. व्हेन अ न्यूरॉन हैज टू टॉक टू अनदर न्यूरॉन, it does not talk in electrical language, it talks in the chemical language. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये न्यूरॉन दोनों जुबानें समझता है, इलेक्ट्रिकल भी और केमिकल भी. तो द केमिकल लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर मॉलिक्यूल्स एंड अदर neurochemicals which are found in the synapses. The synapses are places where one neuron communicates with the other. So it's two neurons communicating to each other. The more intense the message, the more the neurotransmitter is released and the more intense the message that is carried on. So ये वो message है जो change होता है, intensity change होती, constant नहीं होता. ये analog code में इस्तेमाल होता है. So very interesting that a neuron will transfer from digital to analog to analog to digital. So continuously ये translate कर रहा होता है और इसकी efficiency में कोई असर नहीं होता. It does not lose its efficiency. If anything, it becomes more efficient. So can two codes be linked or transformed to each other? It is doing constantly. Yes. The greater the frequency or the rate of information in digital, the greater the number of molecules that would be released. So one message to another, digital to analog, electrical to chemical, depends on what and how much is one message carrying to be translated into the other.
electrical chemical, electrical is constantly taking place. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. अब ये उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर्स में आगे स्पेशलाइज कर रहे हैं. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की आप बात करते हैं. Here is the ultimate information system. The neuron can communicate in both information systems, specialized systems very effectively. इसके अलावा इसी सिस्टम को अगर हम और तरह से, ट्रांसमिशन सिस्टम को और तरह से देखिए तो हमको नजर आएगा कि दो तरह की ट्रांसमिशंस न्यूरॉन करता है. एक है एक्सोनल ट्रांसमिशन, एक्सॉन्स में ट्रांसमिशन, एक एक्सॉन आगे मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है, और दूसरा है जंक्शनल ट्रांसमिशन, जंक्शंस पे, जॉइंट्स पे जहां डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं. एक्सोनल ट्रांसमिशन क्या है? फ्रॉम द एक्सॉन, एक्सोनल ट्रांसमिशन to the cell is very interesting. The axon can transmit out to other cells, but it can also carry message back to the cell soma. So axonal transmission का मतलब ये है कि impulse can travel both ways, out of the cell through the axon to the other side, and then axon can also transmit impulses back to the cell soma. So axonal transmission में impulse can travel both ways. Junctional transmission, from one junction to another, from one synapse, the presynapse to the postsynapse, ये unidirectional है. It can only travel from the presynaptic ending to the postsynaptic ending. ये इस तरह वापस नहीं से मैसेज जा सकता, ये इधर से मैसेज इसी तरफ को आना है. केमिकल्स ने इधर ही को मूव करने हैं, मॉलिक्यूल्स ने यहीं को मूव करके जाना है. सो impulse can travel only unidirectionally or in one direction, from the output to the other cell's input ending. सेल बॉडी से टर्मिनल तक इंफॉर्मेशन अगर जाती है तो इसको हम कहते हैं एंटेरोग्रेड. ये आपको याद है, हमने कुछ लेसन्स पहले बात की थी. अगर सेल बॉडी से मैसेजेस जा रहे हैं टू द एक्सॉन, ये एंटेरोग्रेड है, और इसको ऑर्थोड्रोमिक भी कहते हैं. अगर एक्सॉन से वापस सेल की तरफ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड और एंटीड्रोमिक. तो मैसेजेस दोनों तरफ जा सकते हैं. लेकिन जंक्शनल ट्रांसमिशन में मैसेजेस दोनों तरफ नहीं जा सकते, एक ही तरफ जा सकते हैं. एक्सोनल ट्रांसमिशन में कोई डिलेज नहीं है, जैसे मैसेज आया वो समझे इंस्टेंटेनियसली विदाउट डिले विल बी कैरिड थ्रू. लेकिन जंक्शनल ट्रांसमिशन में देयर इज अ डिले. वन न्यूरॉन टॉकिंग टू अनदर, ये जंक्शन है बीच में. इस जंक्शन से मॉलिक्यूल्स ने, ये समझे ब्रिज है, ये दरिया है सिनेप्स का, इसमें से न्यूरॉन्स ने भागे, इस जगह से निकले हैं मॉलिक्यूल्स, इधर से भागे 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 दूसरी साइड पे जाना है. ये सफर इन्होंने तय करना है. मॉलिक्यूल्स एंड रन टू गेट इनटू दिस. नाउ इवन इफ दे रन वेरी फास्ट, देयर इज अ डिले ऑफ ट्रांसमिशन. यहाँ से मैसेज कम्युनिकेट होने में टाइम लगता है, मॉलिक्यूल्स को ट्रैवल करने में. सो टाइम थोड़ा है, 0.1 to 0.2 मिली सेकेंड का डिले है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज, बट इट डज. तो जंक्शनल में डिले है, एक्सोनल ट्रांसमिशन में डिले नहीं है. एक्सोनल ट्रांसमिशन इज नॉट अफेक्टेड बाय ड्रग्स. वो उसी तरह से वही प्रोसेस, वही टाइमिंग, वही मैसेज कंटिन्यूअसली फायर करेगा. हाँ, जो जंक्शनल ट्रांसमिशन है कैन बी रिड्यूस्ड, can be increased. It is modulated, affected by drugs that we inject into the system. इसमें समेशन भी होती है ओवर टाइम कि मॉलिक्यूल्स के लिए सिग्नल्स आ रहे हैं, फिर एकदम मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, सो डिले भी हो सकती है. एक्सॉन की जो ट्रांसमिशन है, इट इज एन ऑल और नॉन फिनोमिना. या एक्सॉन फायर करेगा, मैसेज ट्रांसमिट करेगा, या नहीं करेगा.
threshold पे once the message reaches the threshold, the axon will fire and we'll show you how that firing takes place. Action firing करेगा. और अगर इससे below है stimulation, तो axon will not move, will not do anything. So it's an all or none. The firing of the neuron begins and ends with stimulation. But the junctional transmission is a graded response. आहिस्ता 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 molecules जमा होते हैं और उसके बाद वो निकलते हैं. So you can see ना सिर्फ डिजिटल और एनालॉग कोड की ट्रांसमिशन है, बल्कि एक्सोनल और जंक्शनल ट्रांसमिशन भी हमें नजर आती है कि ये एक और कॉम्प्लेक्स पार्ट है ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूरॉन. नाउ लेट्स लुक एट द न्यूरॉन इटसेल्फ. द न्यूरॉन is composed of, like other body cells, of the cytoplasm. It is on the extracellular membrane, intracellular membrane है. और वो याद करें जो मैंने आपको कहा था, पानी के ग्लास के ऊपर एक तेल का डॉट आप डालते हैं तो वो किस तरह से फ्लोट अराउंड कर रहा है, वो जो तेल का डॉट है वो है आपका सेल. उसको जरा आप मैग्नीफाई करते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या है. उसके अंदर हमें नजर आता है कि न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम्स बड़े छोटे 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 फ्लोट अराउंड कर रहे हैं, और उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, एंड देयर आर अदर सेवरल बॉडीज, गोल्जी बॉडीज वगैरह मूव अराउंड करी पैकेजिंग मटेरियल. तो इट्स अ वेरी बिजी लिटिल प्लेस. सेल मेम्ब्रेन इज हाईली एक्टिव. इट्स एन एक्टिव प्लेस आयोनिकली, इलेक्ट्रिकली, केमिकली, बायोकेमिकली. इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चल रही हैं. व्हाई? बिकॉज दिस सेल मेम्ब्रेन plays a very active role in getting molecules in and out. तो कंडक्टेंस ऑफ सिग्नल तो है ही, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स जिन्होंने अंदर आना है या बाहर जाना है वो भी सेल मेम्ब्रेन को ही गुजर के आएंगे. सो द सेल, द न्यूरॉन इज बिजी बिकॉज इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन कमिंग इन फ्रॉम द डेंड्राइट्स. It sends out information through the axon, but at the same time, it is also managing a lot of things within the cell body, the soma. The cell membrane controls the movement of molecules, the number of molecules that can enter, the amount of molecules that can enter, the type of molecules that can enter और लीव द सेल. तो इतना ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जिसको हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सेल इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्लेस. सो वी नाउ मूव इनटू एंड लुक एट द हैपनिंग्स विद इन द सेल. अब आप देखिए कि ब्रेन किस तरह वेल प्रोटेक्टेड है. इफ यू ओपन द ब्रेन, और इस ट्रांसपेरेंसी में आप देखिए कि आपको स्कल केस नजर आता है, और स्कल केस अगर ओपन करें तो आपको पहली चीज जो नजर आती है वो है ड्यूरामेटर, और बीच में आपको कुछ ब्लड वेसल्स भी नजर आ रही हैं. फिर अगर आगे और इसको आगे जाइए तो आप ये देखिएगा कि ड्यूरामेटर कंटिन्यू कर रहा है, ये टफ है और ये कवरिंग इसी तरह चल रही है. आगे देखिए, यहाँ पर आर्कनॉइड, जिसका मैंने बताया था आर्कनॉइड मेम्ब्रेन शुरू हो गया है नजर आना, और इसकी थोड़ी थोड़ी ग्रैन्युलेशंस आपको नजर आ रही हैं. अब देखिए, अगर इसको हम खोलते हैं ड्यूरामेटर को, तो अंदर क्या है? अंदर वो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, इसमें आर्टरीज भी हैं और इसमें वेन्स भी हैं जो आपको नजर आ रही हैं, और ये तीनों सिस्टम्स में से गुजरती हुई आर्टरीज और वेन्स जा रही हैं. इसको आगे अगर हम देखें तो आपको नजर आएगा कि अब वेंट्रिकल सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है. ये वेंट्रिकल सिस्टम देखिए, और वेंट्रिकल सिस्टम जो है ये लैटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये दोनों, एक नजर आ रहा है इस वक्त, दूसरा नजर नहीं आ रहा, बट यू कैन सी दिस इज द लार्जेस्ट. 1 and 2, the two lateral ventricles are the largest. हमें लेफ्ट वाला इस वक्त नजर आ रहा है. और फिर देखिए इसके नीचे ये थर्ड वेंट्रिकल है,
اور اس کے نیچے اگر آپ جائیں, یہ یہاں پر درمیان میں سریبرل ایکوڈکٹ ہے, وہ نیرو سی اسٹرپ جس میں سے اس نے سریبرو اسپائنل فلوئڈ نے جانا ہے انٹو دا فورتھ وینٹریکل, اور ناؤ دین اٹ از گوئنگ انٹو دا اسپائنل کارڈ اینڈ رائٹ ڈاؤن تھرو دا کینال. یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اب لیٹس سی کہ کس طرح سے پاس ہو رہا ہے. اب یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کنٹینیوسلی سرکولیٹ ہو رہا ہے اور یہ موو کرتا ہے, کنٹینیوسلی جا رہا ہے. اب پھر دین اٹ گوز ڈاؤن اور فورتھ وینٹریکل سے یہاں سے نکل کے اسپائنل کارڈ میں جائے گا. یہ دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اٹس اے کانسٹنٹ موومنٹ آف دا سیریبروسپائنل فلوئڈ فرام اینڈ انٹو دا برین. اب اس کو دیکھیے ہمیں اوپر سے کیسے نظر آتی ہے. یہ دیکھیے کہ اگر ہم اس کا سیجیٹل ویو لیتے ہیں اور ڈورسل ویو تو ہم کو یہ نظر آتا ہے دس از ہاؤ دس سیریبروسپائنل فلوئڈ از فلوٹنگ. اور یہ تھرڈ وینٹریکل جو ہے یہ مڈ لائن پہ ہے, جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا درمیان میں ہے, دونوں ہیمیسفیئرس کے بالکل درمیان میں, اور ان کو جوڑتا ہوا کنیکٹ کرتا ہوا فلوئڈ سب طرف سے گھومتا ہوا باہر نکل جاتا ہے. اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سریبرل ایکواڈکٹ. So we can see that this is a very efficient system which keeps the brain clean, and of course you can see the circulation, کس طرح یہ سرکولیٹ ہو رہا ہے اس میں, اور cerebrospinal fluid continuously clean کر رہا ہے برین کو. اب بڑی آسانی سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کا کروئڈ پلیکسس ہے, یہ آپ کے پیا میٹر بالکل یہاں پہ, اور ڈیورا میٹر اس کے اوپر والا حصہ ہے, رائٹ, یہ بھی ہم کو نظر آ رہا ہے. اور یہاں پر آرکنوئڈ میمبرین ہے اور یہ آرکنوئڈ اسپیس ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہاں پر آپ کو یہ کوروئڈ پلیکسسز ہے جہاں سے سیریبروسپائنل فلوئڈ بن کے سرکولیٹ ہو رہا ہے. اور یہ آپ کو اگین یو کین سی دیٹ دس از موونگ آؤٹ اور یہاں سے نکل رہا ہے. تو یہ تین چیزیں جن کے بارے میں نے بات کی تھی, ڈیورا میٹر, آرکنوئڈ میمبرین اینڈ پیا میٹر, یہ آپ کو یہاں اس وقت نظر آ رہا ہے, رائٹ. اسی طرح کوروئڈ پلیکسسز جو کہ آپ کے سیریبروسپائنل فلوئڈ بناتے ہیں, اور وہ بلڈ سے ملتا جلتا فلوئڈ ہے جو سرکولیٹ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے سیریبروسپائنل فلوئڈ فلو کر رہا ہے, رائٹ, اینڈ یو کین سی کہ یہ سب آرکنوئڈ اسپیس میں سے موو کرتا ہوا باہر نکل رہا ہے. کتنی زبردست نیچر کی یہ کہانی ہے جس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ نیچر ہیز کیپٹ دا برین, دا انویسٹمنٹ ان دا برین is so great, that is why the brain is so well protected. Now you have seen how the complex the systems within the neuron are, and you have seen that the neuron can with its complexity communicate in chemical, electrical and other signals, and how this is being handled by this little molecular small unit within the brain. Now let's look at this picture and you will see how this complexity can be illustrated. And people have done a lot of research and they have come out with this and streamlined the process in which a neuron and its processes communicate. So if you look at this picture, you'll see that this is the cell soma that we were talking about. And within the cell soma, you see the nucleus. You also see the many processes. And I've been talking continuously of the dendrites. These are the dendrites, many of them. Each cell soma may have n number of dendrites, and each dendrite may have n number of branches. You can see this one is more complex, this one is a little simpler, this one is even more simpler. So the dendrites, and they're coming in, bringing in information from different sources, and this is coming in to the cell soma, which means all the communication that we talked about is taking place and being assimilated here. The messages go out through the axon, but here is a very interesting place, axonal hillock, on which some information is processed, assimilated, and then the axon will fire. And once the cell fires, the messages go right across to the other neurons. Now this is, from this end to this end, we have the digital code, the electrical messages
which are coming through. From here to here will be the chemical messages. So the neurons have to talk to each other in molecules. And this you can see is the dendrite of another neuron, and the message is being transmitted through this, this and this. So it means these are the three terminal butons you see, and terminal butons are part of the synapse, and this circle means the synapse. Synapse is where two neurons communicate. Terminal buton is where one neuron ends. And you can see these little blobs जो मैंने आपको बताया था कि प्याज के जैसे छिलके हैं, the myelin sheath, myelin covering, oligodendrocytes which are covering with the myelin sheath the axon, and the axon is therefore communicating. The dendrites are not myelinated, but the axon is, because axon is the output and very important end. Now let's look at the internal structure. अब याद रखिए कि जो सेल है, it is receiving information, processing information, transmitting neural information. Let's look at the cell itself. हो कितना कुछ इसके अंदर हो रहा है. ये छोटा सा जो सेल है, इसके अंदर आपको क्या नजर आता है? पहले तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, और उसके बाद फिर आपको ये पैकेजिंग मटेरियल है, RERs जिनको हम कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोमल बॉडीज हैं. इसी तरह से यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इसके बाहर जो एरिया है दैट दिस इज द इंट्रासेल्यूलर, और इसके बाहर जो एरिया वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है. साइटोप्लाज्म है जिसमें ये एग्जिस्ट कर रहा है सेल. फिर ये स्मूथ, ये RERs थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ है. दीज बिकॉज स्मूथ सरफेस है भाई, इसीलिए इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये गोल्जी एपरेटस है, पैकेजिंग मटेरियल है, जो न्यूरॉन को मटेरियल चाहिए होता है उसको पैक कर करके भेजता है. ये छोटी छोटी ट्यूबें नजर आ रही हैं, दीज आर नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो के न्यूरॉन के अंदर, एक्सॉन के अंदर मैसेजेस लेके जाते हैं. ये इसी तरह से समझे जिस तरह एक साइकिल की ट्यूबें होती है ना, और साइकिल की ट्यूबों की जरूरत होती है ताकि साइकिल का जो टायर है उसकी शेप और फॉर्म रह सके, और ऑफ कोर्स दे कैरी मैसेजेस. और इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया, लुक एट द माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज स्प्रेड ऑल ओवर the cell and it is moving all over the cell. Now let's see what is happening in the cell. The nucleus and other structures are of course important for the cell, otherwise they would not be. Biologically याद रखिए कि अगर ये efficacy नहीं हो, या इसकी ज़रूरत ना हो, या इन materials के लिए survival की ज़रूरत ना हो, वो यहाँ पे ना हो. इसमें गोल्जी apparatus जो आपको नज़र आ रहा है, that packages the neurotransmitters into what we call the synaptic vesicles, और ये vesicles पे travel करते हैं right through the axon, microtubules के through गुजरते हैं, and they're part of what we call the cytoskeletal structures. ये membrane जो आपको नजर आ रहा है, ये cell और उसकी surrounding को separate करता है. So it becomes a very critical, और इसके बारे में आपको मैं आगे भी बताऊंगी. इट्स लाइक वो क्लब सैंडविच आपने खाया हुआ है ना, क्लब सैंडविच को समझ लें कि 3 लेयर्स हैं क्लब सैंडविच के, है ना. ऊपर डबल रोटी, दरमियान में डबल रोटी, नीचे डबल, और बीच में मटेरियल. अब इसी को आप समझें कि ये सेल मेम्ब्रेन है, इसी तरह 3 लेयर्स हैं. एंड दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, बिकॉज दिस क्लब सैंडविच will not allow material to pass through. So plasma membrane जो है ये separates the cell from its surrounding, और इसमें phospholipid का layer है. Phospholipid ये मैं आगे जाके बताऊंगी, लेकिन इसके 2 components आप ज़हन में रखिए. phosphate का एक end है और एक lipid end है. ये molecules हैं, layer वो जो sandwich है ना आपका, उसके layer बने हुए, और इस phospholipid में से ये layers गुजरने की मुश्किल होती है कि कुछ, यही सैंडविच को ले लीजिए, कुछ हाइड्रोफोबिक पानी से भागने वाले एंड्स हैं, कुछ
हाइड्रोफिलिक है, पानी को सीक करने वाले एंड है. सो इनकी जो टाइट बनी हुई हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, और इसी तरह से आपके जो फैट सीकिंग एंड फैट रिपेलिंग एंड्स हैं. एक जो लंबा सा मॉलिक्यूल है, इसका एक एंड पानी को सीक करता है, एक एंड फैट को सीक करता है. अब ये इस तरह से टाइट मेम्ब्रेन बना हुआ, इसमें कोई गुजर के तो देखे, नहीं गुजर सकते. जब तक मॉलिक्यूल्स के लिए ये रास्ता नहीं खोलता मेम्ब्रेन, मॉलिक्यूल्स इसमें से गुजर नहीं सकते. ये भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको हम आगे जाके आपको बताएंगे. हाउ डू सेल्स अलाउ द मेम्ब्रेन्स अलाउ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर केमिकल्स टू गेट इनटू. उसके बाद हम ये देखिए कि ये ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म जो साइटोप्लाज्म में है, इसको अगर सिंपलेस्ट टर्म में अगर अंडरस्टैंड करना चाहें तो ये क्या है? इट इज लाइक अ जेल, नरम सी जो जेल होती है ना, जेल लाइक स्ट्रक्चर, और फ्लोट अराउंड कर रहा है इनटू द इंट्रासेल्यूलर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जो कि आपने देखा इज अ राउंड और ओवल स्ट्रक्चर जो कि अपना मेम्ब्रेन रखता है और अपनी उसकी केसिंग है, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस है. न्यूक्लियोलस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस जो है उसके अंदर आपकी द की, वो चाबी जिससे सारे दरवाजे खुलते, द डीएनए is found in the nucleolus, and this is where the messages for all these to perform, हुक्म यहाँ से चलता है और ये सेंटर में प्रोटेक्टेड है, और ये मगर मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के थ्रू अपने मैसेजेस भिजवाता है और इंफॉर्मेशन आगे जाती है. राइबोसोम्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये छोटे 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 डॉट्स आर टाइनी स्ट्रक्चर्स विद इन न्यूक्लियोलस, यहाँ से बनते हैं और बाहर रिलीज हो जाते हैं. और ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन्स बनाने के काम आते हैं. जिस तरह बाकी सेल्स और बाकी सब्सटेंसेस के लिए है, इसी तरह से और बाकी बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए राइबोसोम इस्तेमाल होते हैं. इसी तरह यहाँ पर भी राइबोसोम्स वो साइट्स हैं जहाँ प्रोटीन्स पैकेज होती हैं और बनती हैं. अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर किया जाता है. इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? मैसेंजर आरएनए लेके आता है, भाई ये बनाना है, ये हुक्म आया, तो वो फिर उसको चलाता है. माइटोकॉन्ड्रिया ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ये आपको नजर आ रही, सेल के चारों तरफ घूम रही है, फ्लोट अराउंड कर रही है माइटोकॉन्ड्रियाज. ये इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं लाइक बीड्स एंड दे सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन. इसके अंदर जो हिसाब किताब है वो ये बेसिकली बड़ा केमिकल है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इज अ प्लेस which provides nutrients for the cell, which provides ATP, which is the energy rich molecules of the cell. इसके ATP के बगैर, और माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउसेस ऑफ द सेल, एनर्जी सोर्सेस. इसके बगैर सेल फंक्शन कर ही नहीं सकता. अब एक इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में जो पता चली है, स्पेकुलेशन है, लेकिन यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनिज्म था जो फ्लोट अराउंड करते 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 सेल के अंदर आके बैठ गया. एंड इट हैज स्टेड इन द सेल. इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म. इट हैज स्टेड इन द सेल बिकॉज इट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल. सेल इसकी वजह से खुश, क्योंकि ये सेल को बना के देता, और ये सेल की वजह से खुश और सर्वाइव कर रहा है. सो फॉर द म्यूचुअल बेनिफिशियल सर्वाइवल, mitochondria has sustained itself within the cell. तो ये immediately provide करता है, ये बचा हुआ है, बाकी इसके साथ बहुत सारे दुश्मन और भी हैं, अगर ये निकलेगा तो दुश्मन इसको खा जाएंगे, तो ये यहाँ प्रोटेक्टेड है. RERs क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. These are layers of membranes and they are of course involved in production of proteins and also transportation, क्योंकि ये साथ पैक करते हैं मटेरियल को और उनको भेजते हैं. इसी तरह SERs हैं, वो स्मूदर हैं, और वो एक चैनल्स हैं विच प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये ट्रांसफर हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर, बट दे आर प्रोटेक्टेड. अब इसमें हम आगे जाते हैं गोल्जी एपरेटस की तरफ.
گولجی ایپریٹس آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں. یہ وہ اسٹرکچرز ہیں جو کہ اسمبلی کرتے ہیں, پیکج کرتے ہیں, ماڈیفائی کرتے ہیں مٹیریلس کو. کون سے مٹیریلس؟ جو کہ ہمیں کیمیکلز چاہیے اس سینپس کے لیے, یعنی ہائیلی اسپیشلائزڈ کام کرتے ہیں, مینوفیکچر کرتے ہیں اینڈ پیکج مٹیریل فار نیورو ٹرانسمیٹر دیٹ آر نیڈیڈ, اور یہ سینپس تک لے کے جاتے ہیں. اس میں آگے دیکھیے تو سینپٹک ویسیکلز ہیں, یہ گول گول چھوٹے چھوٹے لال بیڈز نظر آ رہے ہیں نا. یہ جو لال بیڈز ہیں یہ ایکچولی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک خالی سفید ہوتے ہیں کلیئر, اور دوسرے فیلڈ ہوتے ہیں. جو کلیئر ہوتے ہیں آبویسلی ایز یو کین انڈرسٹینڈ وہ سینپٹک ویسیکلز ہیں جو ابھی خالی ہو چکے اور وہ بھی بھرے نہیں ہیں, اور یہ جو ڈارکر ہیں یہ وہ ہیں جو کہ مینوفیکچرڈ مٹیریل پیک ہو گیا ہے اور اب یہ اپنے سینپس کی طرف فلوٹ کر کے تھرو دا ایکسون دے ول موو آؤٹ ٹورڈز دا سینپٹک اینڈنگ, اور وہاں یہ اسٹور ہو کے پڑے رہتے ہیں. امی نے بکسے بند کر کے رکھی کام آئیں گے چیزیں ہیں, آپ بھی سنبھال کے رکھتے ہو چیزیں. تو اسی طرح یہ اسٹور کر کے سینپٹک ویسیکلز like you store water, like you store other things, these stores are then used when the cell needs to use them. اب اس کے بعد آگے دیکھیے کہ ایکسون میں کیا ہو رہا ہے. اب یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ وہی چھوٹے چھوٹے سینپٹک ویسیکلز فلوٹ کر کے جا رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں. کہاں سے ٹریول کر رہے ہیں؟ یہ مائکرو ٹیوبولز کے تھرو. بھائی نظر آ رہے ہیں نا, ویری انٹرسٹنگ. اور پھر یہ مائٹوکونڈریا بھی نظر آ رہے ہیں. ایکسون کو بھی تو ضرورت ہے. ایکسون آلسو نیڈس دا پاور, دا انرجی جو اے ٹی پی سے پرووائڈ ہوتی ہے. سو دیر یو سی دا مائٹوکونڈریا فلوٹنگ ود ان دا ایکسون ایز ویل, اینڈ یو سی دا مائلن شیت. اب یہ غور سے دیکھیے, جو میں آپ کو کہتی تھی نا, مائلن شیت از لائک لیئرز اینڈ لیئرز اینڈ لیئرز آف فیٹی شیت. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ایک سیل ہے, اور اس کا سیل جو یہ ایسٹروسائٹ ہے اس کی نیوکلیس یہ ہے. ویری انٹرسٹنگ. یہ بھی لیونگ سیل ہے, اس نے اپنے شیٹ سے اس کو کور کیا ہوا ہے, اس کا نیوکلیس یہ ہے. اسی طرح دوسری جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے یہ سیل ہے آپ کا مائلن شیت کا اولیگوڈینڈروسائٹ, اور یہ اس کی جو نیوکلیس ہے. ون لیونگ آرگنزم سپورٹنگ دی ادر, ون سیل سپورٹنگ دی ادر. اب آئیے سینپس کی طرف, جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ایکشن ایریا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سینپٹک ویسیکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہ سینپٹک ویسیکل کو اگر کھول کے دیکھیں, یہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس کیا ہیں؟ یہ مالیکیولز ہیں آف دا نیورو ٹرانسمیٹر. یہ مائکرو ٹیوبول چلی آ رہی ہے, یہ سینپٹک ویسیکل ہے, سینپٹک ویسیکل ہے. گولجی ایپریٹس یہاں کیا کر رہا ہے بھائی؟ گولجی ایپریٹس یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ انتظار میں ہے کہ یہاں سے جو بکھرے بکھرے مالیکیولز ہیں ان کو بھی پیک کرنے کے لیے کوئی ایپریٹس تو چاہیے نا. So this is what it does. And of course you need mitochondria. At this end you need energy. But then there is some very complex processes which are taking place. یہ دیکھیے, یہ ایک نیورون کا اینڈ ہے ایکسون کا, اور یہ دوسرے نیورون کا ریسیونگ اینڈ ہے. اور یہ چھوٹے 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 مالیکیولز جو نظر آ رہے ہیں یہ ہیں آپ کے نیورو ٹرانسمیٹر مالیکیولز جو کہ دوسری طرف کو جا رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں. یہ ہے جنکشن, سینپٹک جنکشن. میں نے آپ کو بتایا تھا نا سینپس, اس میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ مالیکیولز ایک اینڈ سے چل کے دوسرے اینڈ میں جائیں گے اور یہاں ایبسارب ہوں گے. ایبسارب ہونے کی بھی کہانی لمبی ہے, وہ ہم نہیں بات کریں گے اس پہ. وی آر ناٹ گوئنگ انٹو بایو کیمسٹری آف اٹ, بٹ یہ چینلز جو گیٹ ویز ہیں دیز آر آئیونک چینلز. اسی طرح سے پری سینپٹک میمبرین میں بھی یہ کیلشیم کے چینلز ہیں جن سے راستے کھلتے ہیں اور سیل جو ہے اوپن اپ ہوتا ہے. اینڈ لیٹس سی ہاؤ اٹ لکس لائک دیٹ دا سیلز آر کمیونیکیٹنگ with one another, and if we see یہاں سے آیا اور یہاں سے نکلا, assimilate ہوا, اور پھر یہ دوسرے سیل تک میسج پہنچا. So you have seen that yes, cells do communicate, and the communication that we talked about is a process which is a very complex biochemical
electrochemical and ionic process that takes place. Now we will go into the neuronal communication at different levels. اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ نیورون میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ڈفرنٹ سسٹمز سے بات چیت کر سکتا ہے. A neuron can talk at various levels with various tissues and muscles. تو یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور سینٹرل نروس سسٹم سے پریفرل نروس سسٹم میں اینڈ فرام دیئر آن ٹو دا ٹارگیٹ آرگنس. یہ دیکھیے کہ اگر ہم سومیٹک سسٹمز میں جاتے ہیں تو یہ ہے آپ کا نیورون اور اس نے ابھی کمیونیکیٹ کرنا ہے اسکیلیٹل مسل کے ساتھ اور ایفیکٹر آرگن کے ساتھ. یہ دیکھیے اس نے میسج دیا, اکراس دا ایکزون گیا, اکراس دا سینیپٹک ویسیکلز گیا اور ایک نیورو کیمیکل یہاں ریلیز ہوا جس نے ایکشن کیا آن دا مسلس. دوسری طرف آپ کا آٹونومک نروس سسٹم ہے. اس کی آپ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھیے کہ یہ ایکزون لمبا ہے اور رائٹ اپ ٹو دا ٹارگیٹ آرگن جاتا ہے. نظر آیا؟ اب اس میں یہ پروسیس آٹونومک نروس سسٹم, اس کا ایکزون چھوٹا ہے اور اس کی پروسیسز دیر فور چھوٹی ہیں اور یہ اگین اسیٹل کولین ایک سبسٹنس ہے اس کو یوز کرتا ہے, لیکن آگے جاتا ہے کہاں؟ گینگلیونک سیل کے اوپر. اور گینگلیونک سیل کا جو ایکزون ہے وہ اسموتھ ہے اور وہ جاتا ہے اسموتھ مسل کے اوپر. یہ پیرا سمپیتھیٹک اور سمپیتھیٹک نروس سسٹم دونوں کی بات ہے. اب یہاں دیکھیے یہ گیا اور پھر گینگلیونک اس کا سسٹم چھوٹا ہے. یہ اثر کہاں کریں گے؟ یہ اثر کریں گے آن دا اسموتھ مسلس دیٹ یو ہیو. سو ایکشن فاسٹ ہے, کوئک ہے. اور اب دیکھیے اس کو ہم کریں, یہ دیکھیے اور یہ فوراً ان مسلس کے اوپر ایکٹ کرتا ہے. اس کو دیکھیے اگین آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا ایکشن کوئکر ہے. سو جو نروس سسٹم ہے اس میں ڈفرینٹ قسم کے گینگلیونک سیلز, نیورونس سسٹمز ہیں اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کس لوکیشن پہ کس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اور جتنی زیادہ جلدی ضرورت ہوگی اتنا زیادہ یہ آٹونومک ہوتا جائے گا سسٹم اور ول رن آن اٹس اون. اب آپ کو لے چلتے ہیں کہ نیورون کی جو آئیونک چینلز ہیں جس کے بارے میں آپ کو میں نے بات کی تھی, کمپلیکس ہیں یہ آئیونک چینلز لیکن یہ کنٹرول کرتے ہیں. اس میں پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہیں جو میمبرین ہے جس کی میں بات کر رہی تھی, بڑا سخت میمبرین ہے اور اس نے ٹائٹلی, وہ سینڈوچ یاد ہے, اس نے بڑی ٹائٹلی اس کو بند کیا ہوا ہے چینل کو. اب یہ دیکھیے اس میں 3-4 قسم کے چینلز ہیں. پیسو چینل ہے جس میں فلوئڈ مالیکیولز آتے جاتے رہتے ہیں. کیمیکلی گیٹڈ چینلز ہیں کہ خاص کیمیکلز کی ضرورت ہے, اس کے بغیر یہ اوپن نہیں ہوتے اور کلوز بھی نہیں ہوتے. اور تیسرا جو ہے وولٹیج گیٹڈ, کا مطلب یہ کہ الیکٹریکل جو چارجز ہیں وہ ان چینلز کو کنٹرول کرتے ہیں. سو کیمیکلی چارجڈ, electrically charged and passive channels which will allow any substance to pass through, یہ کسی کو روکتے نہیں. Now let's see what happens اگر ہم ان کو کھول کے دیکھیں کہاں پہ یہ موجود ہیں. The passive channels are located on the cell membrane, on the dendrites and the cell body. And passive channels are responsible for the resting potential. اب یہ ایک نیا کانسیپٹ آ گیا, resting membrane potential. Resting membrane potential obviously کا مطلب یہ ہے کہ سیل از ایٹ ریسٹ. اب آپ مجھے پوچھیں گے, سوال ذہن میں آتا ہے کہ ریسٹ کیسے ہوگا, آپ نے تو کہا تھا کبھی ریسٹ کرتا ہی نہیں. ریسٹ ایسے نہیں کہ یہ بالکل کلوز ڈاؤن ہو گیا. یہ ایک الیکٹریکل چارج ہے جس پہ یہ فلوٹ کر رہا ہے لیکن ابھی اس نے ایکشن میں نہیں آیا. الائیو ہے اینڈ اٹ از موونگ اینڈ اٹ از الائیو اینڈ دیر آر lot of ions still moving in that cell, but this cell is not at this point in time in action.
ایکشن تو بڑی بات ہوتی ہے, ہیرو نہیں ایکشن میں آ جاتا. تو یہ جب ایکشن میں آئے گا تو اس کو ہم کہیں گے ایکشن پوٹینشیل. اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکٹریکل چارج ایک اور قسم کا ہو. وی نیڈ اے ڈفرنٹ الیکٹریکل چارج ٹو run this cell into an action potential. So the cell is at the resting potential right now, and this is the passive channels are responsible for maintaining a balance, جو کہ آپ کو یہاں پہ پتا تھوڑا سا چلے گا کہ آئونس کا بیلنس چاہیے ہوتا ہے. کیلشیم, پوٹیشیم, سوڈیم, یہ سوڈیم کہاں سے آ گیا؟ There are negatively charged ions and there are positively charged ions constantly trying to move across these membranes. یہ جو membranes ہیں کچھ کو تو الاؤ کر دیتے ہیں, کچھ کو نہیں الاؤ کرتے. کس کو الاؤ کر دیں گے؟ سوچا. اب یہ اگر چینل آپ دیکھتے ہیں تو اس میں سے بڑے مالیکیول تو آسانی سے نہیں جا سکیں گے, چھوٹے مالیکیول پھسل کے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر بھاگے دوڑے پھرتے رہے دونوں سائڈ پہ. انٹرا سیلولر اسپیس, ایکسٹرا سیلولر اسپیس میں دونوں طرف بھاگے دوڑے پھریں گے. رائٹ, سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن جو بڑے مالیکیول ہیں وہ پھنس جائیں گے, وہ نہیں گزر سکتے. till such time that the channels open and they can rush through. Okay, let's see what happens in the chemically gated channels. Chemically gated channels are usually found on the dendrites and they are using ions, ionic movement ہوتی ہے اور ریسپٹرز ان میں موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ responsive for producing what we call the post synaptic potential. اب تیسرے کو دیکھتے ہیں جو کہ وولٹیج گیٹڈ ہے. وولٹیج گیٹڈ کہاں موجود ہیں؟ یہ صرف ایک جگہ پہ موجود ہیں جو کہ ایکزونک ہیلاک ہے. یہ یہاں پر پہلی جگہ, پہلی دفعہ یہاں موجود ہیں. یہاں پر الیکٹریکل چارجز کٹھے ہو رہے ہیں اور مائنس پلسز ہو رہی ہیں, فیصلے ہو رہے ہیں. کیبنٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہے کہ فائر کرنا ہے کہ نہیں کرنا سیل نے. جب سیل کا پتہ چل جاتا ہے اتنا چارج میرے پاس ہے کہ فائر کرنا چاہیے, پھر یہ سیل فائر کرے گا اور آپ دیکھیں گے رائٹ اپ ٹو دس. سو دیز وولٹیج گیٹڈ چینلز آر ریسپانسبل فار جنریٹنگ اینڈ پروپیگیٹنگ دا ایکشن پوٹینشیل. اب پھر سے دیکھ لیجئے ایک نظر کہ پہلا ہے یہ پیسو چینلز لوکیٹڈ آل اوور and maintain what we call the resting potential. پھر chemical gated ہیں, they are located on the dendrites and the cell body and they are responsible for the ionic and metabolic changes that are happening and they are also responsible for producing post receptor potential. یعنی کہ جو کچھ انفارمیشن یہاں سے آئی وہ اس کو مینج کرنا, پوٹینشیل کریٹ کرنا اس میں سے. دوسری طرف آپ کا ہے ایکزون کے اندر, ایکزونل ہیلاک میں, اور ایکزون کی ساری جو اسٹرکچر ہے اس میں آپ کو یہ نظر آئیں گے اینڈ دے آر ریسپانسبل فار جنریٹنگ ایکشن پوٹینشیل. کتنا انٹرسٹنگ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نیورونز جو ہیں وہ ایک کمپلیکس سسٹم ہے. اتنا آسان نہیں ہے نیورونز کو سمجھنا, لیکن کچھ لوگوں نے کام کیا ہے اس پہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اور کیا کچھ اندر نیورون کے ہو رہا ہے. ایک آپ کو ورڈ نظر آتا ہے ای پی ایس پیز. ای پی ایس پیز کا مطلب ہے ایکسائٹیٹری پوسٹ سینیپٹک پوٹینشیل. تو اور طرح کے بھی ہوتے ہیں. ایکسائٹیٹری پوسٹ سینیپٹک پوٹینشیل کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ انفارمیشن دیٹ ہیز بین ریسیوڈ ول ایکسائٹ دا سیل وچ ہیز ریسیوڈ دا انفارمیشن. اگر ریسٹنگ اسٹیٹ میں ہے نا, آرام کے اسٹیٹ میں, تو وہ پوسٹ سینیپٹک پوٹینشیل آ کے اس کو اراؤز کرے گا ایکشن. رائٹ, تو لیٹس سی واٹ ہیپنز وین دا ایکسائٹیٹری پوسٹ سینیپٹک. یہ ایکزون ہے. اب یہ ایکسائٹیشن آئی ہے, ایک آیا دوسرا آیا فوراً. ابھی آپ دیکھتے جائیے
اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب زیادہ آئی ایکسائٹیشن, اب سیل نے فائر کیا. اب میں آپ کو پھر سے اس کی طرف لے کے جاؤں اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو چینج ہوئی ہے الیکٹریکل چارج کی چینج, وہ گھی کا قطرہ یاد کریں, اگر اس کے اندر الیکٹروڈ ڈالیں اور پانی کی جو گلاس ہے باقی حصے میں گلاس میں الیکٹروڈ ڈالیں تو دونوں کی ڈفرنس ہمیں نظر آتی ہے -70 ملی وولٹس. تو نیگیٹیولی چارج ہے, the inside of the cell is negatively charged as compared to the outside of the cell. So the inside membrane negative, outside positive. اور resting state میں ہمیشہ inside negative ہے -70 پہ as compared to the outside. Now آپ نے ابھی دیکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے چارجز باہر سے آئے ایکسائٹیشن کے, تو سیل ہلا نہیں, ریسٹنگ اسٹیٹ پہ رہا. پھر ایک بڑا چارج آیا اور سیل نے ایک دم سے فائر کیا, الیکٹریکل چارج پروڈیوس ہوا. سو یہ الیکٹریکل چارج پروڈیوس ہوا, جو یہ الیکٹریکل چارج سیل کو ایکشن کی طرف لے کے جاتا ہے. سو ایوری ٹائم the charge, the difference between the intracellular and the extracellular membrane changes from the inside negative to the inside positive. The cell will fire. But there have to be little positives and they add up so that the cell can fire. And when does the cell fire? When there is an accumulation of positively charged ions in the intracellular space. Positively charged ions میں آپ کے پوٹیشیم کے آئنس ہیں جو چھوٹے ہیں, جو بھر کے بھاگ کے اندر آ جاتے. یہ ہم اس پہ بعد میں کریں گے کیسے اندر آ جاتے ہیں. لیکن جب سیل پازیٹیولی چارج ہوگا تو وہ ایک اسپارک اور ایک اسپائک دے گا الیکٹریکل چارج کی, جس کو ہم ایکشن پوٹینشیل کہتے ہیں. اور یہ تقریباً 120 ملی وولٹس کا فرق ہے. فرام -70 it has to go to up to +30 اور +40. تو یہ اتنا بڑا چارج 120 ملی وولٹس کا فرق, یہ سیل کی کیپیسٹی ہے کہ وہ ابسارب کرتا ہے, فائر کرتا ہے, اور فائر کرنے کے بعد سیل ایکشن اورینٹ کرتا ہے اپنے ایگزون کو, اور اس کے بعد پھر ایک پیریڈ آتا ہے کہ سیل فائر کرنے کے بعد ریسٹنگ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے. We'll talk about these ionic changes, these electrical changes, the differences in the potentials, and this is an amazing biochemical story, but I won't go into the details. I just want you to understand that these are the processes by which axons can transmit messages. This is the process by which neurons can create actions, and this is the process which is going on continuously every single second, millisecond of your life. So, appreciation of the brain, یہ سبق ہے اس کورس کا, اور یہ کورس آپ کو یہی سکھائے گا کہ انڈرسٹینڈ, اپریشیٹ اینڈ مارول ایٹ دا کمپلیکسٹی آف دا برین. تو آپ دیکھتے ہیں آپ کتنا لمبا سفر آپ نے کیا, جہاں آپ کو برین کے بارے میں پہلے کچھ پتا نہیں تھا, اور اب آپ نیورونس کی بایو کیمیکل پراپرٹیز سمجھ رہے ہیں. گڈ, بٹ ڈو یور ریڈنگ, ڈو لک ایٹ دیز پکچرز اینڈ ڈو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایک دوسرے کے ساتھ. نہ صرف اگر نیٹ پہ آپ کو اینیمیشن مل جائے, ان کے بہت اچھی اینیمیشنز موجود ہیں, ایکسپلینیشن موجود ہیں, یہ آپ کو ہیلپ کریں گے ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ وین یو موو what happens within your brain. And this you must, as I say again, کیونکہ ٹیسٹ بھی آنے ہیں, ایگزامز بھی آنے ہیں, پڑھنا بہت ضروری ہے اور احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. Remember, wear a helmet when you are on a motorbike, young boys, and do look after your heads because that's what you're going to be using all your life. Thank you.